أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ماه مبارک رمضانی چکسمی جغی دعا پو ینت خدمت تلاوت بد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. خدایا یا رزق دل زنوگ هر پلینا ستوین میده گناه کنیشتیا نرسان منارسان دغجوگ. خدایا دی جغن دل زنوگ کائنات ندی عالم پنگن نسبت لأمور کا تو تقدیر بتاں مشکلات پریشانی تھن موئنا یاگا امور چک تقدیر بد ندونی کنگا صبر نتغلقستو. خدایا دی جغن الزینوگ تقوى نزر لوکس لغم بندان نیم بدوک پاو یرسنگا توفیق شزد بوس یری عانام یری رخصنا مدد پو واسطا کھرت سلید یا قرة عین المساکین. لزدک پنا مسکین نام بیچاراونی مگ لسان تنکان مگ بچکھنی مگی اود. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. روایت نورانی چانوک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپوس ماہ مبارک رمضانی گاجغ فرس صحیح زستے کا روزہ دکھن کلا چی ثواب نازدے گیو ضربو بیان بندو چکسمی جغی عبادت ملکن کھن حقیقی روزہ دکھن کنی فرس ثواب پچین ضربنا دا چکدی کا اردی کنکھوس کسل مولندک مکہ نا مدینہ نگید کھن اہل مکہ و اہل مدینہ سامسی عبادت ملکن ادنا دے ثواب پکنتی فرس بری چچائین ودونا مکانا مدینه بر پیانوک چامچک شغبلنا بیامانا غرونا دو چوسیود نکتو دنی حساب ارچیس پو ہنتا شفاعت بایود پی حق پو خداز شزد باشا چاہین. دی حسابی دی جق پیانوک صحیح روزہ داران روزہ دکھن کن فرس و عبادت بکھن کن فرس ثواب خدا ارسنگ مزاد پس مقدر بچا انسوک ولیکن توجہ دک پرگوس سی فرس حقیقت کا روزہ دکھن کنی فرس کہ صرف تغشانا اسکمشانا دون تا من ما تمام اعضانا شسنشلون گنگ ما خدا دستور مطابق روزہ جغتاں دون فرس دی ثواب پو خدا نصیب بچا انشاءاللہ یرنگ ننگانگ حقیقی روزہ دکھن کنی شتانا خدا قرار تانوک. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم اقض حوائجنا الشرعية اللهم اقض حوائجنا وحوائج الملتمسين بحرمة محمد وآله الطاهرين.